बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने आज तोशा खाना केस में बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि चूँकि हुकूमत की जानिब से कल तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का जो कहा गया था, और ये भी कहा गया था कि जजेस और जो साबिक जर्नैल हैं उनका रिकॉर्ड नहीं पब्लिक किया जाएगा, आज लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हुक्म जारी कर दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जस्टिस जवाद हसन साहब के पास अदालत में समाअत हुई और जस्टिस जवाद हसन साहब ने इलेक्शन कमीशन के जवाब को मुस्तरद करके वापस कर दिया और अदालत ने अहकामात जारी कर दिए। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब और जो इलेक्शन शेड्यूल का मामला था, पंजाब में इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन शेड्यूल का जो मामला था, उस पर जो इलेक्शन कमीशन का आज इजलास होना था, वो इजलास मनसूख कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से और सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की वजह से। इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर अब खुद फैसला नहीं करेगा, सदारती अहकामात पर अब मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। चूँकि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने का कहा था और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी नहीं कर रहा था, वो मीटिंग मीटिंग खेल रहा था, जबकि खुद इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल कर दी और आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब के पास भी ये कहा गया कि उन्होंने रिग्रेट कर दिया है, मतलब इनकार कर दिया है अदालत के अहकामात पर अमल करने से। तो इस वजह से चूँकि उनका जो इंटेंशन है वो सामने आ गई है। वो कहते हैं जी कि हम तो इलेक्शन की तारीख दे नहीं सकते, सदर की तरफ से दी गई इलेक्शन की तारीख को हम नहीं मानते और गवर्नर नहीं देना चाहता तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चूँकि उनका माइंड वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, उन्होंने इतनी लेटर्स लिखे हैं, इतने खतूत लिखे हैं कि सारा कुछ सिकंदर सुल्तान राजा का पूरी कौम के सामने है। इलेक्शन कमीशन ने जो आईनी माहिरीन की तहरीरी राय मिलने पर सदारती हुक्मनामे पर फैसला करना था, अब उन्होंने मशरूत कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनसे पूछेगी तो सही कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ आपने क्या किया। जब लाहौर हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने तशरीह कर दी कि अगर गवर्नर नहीं, जब असम्बली वजीर आला की एडवाइस पर समरी भेजी गई और असम्बली की तहलील की समरी ऑटोमेटिकली जो आइन का एक तरीक़ेकार है वो मंजूर होगी, गवर्नर ने उस पर साइन ना किया लेकिन असम्बली तहलील होगी, साथ ही उन्होंने निगरान काबीना बना दी, निगरान वजीर आला बन गया और उसके बाद अगर गवर्नर कहता है कि मैं इलेक्शन की तारीख नहीं देता, तो आईने पाकिस्तान की तशरीह करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कह दिया कि अब इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है, वो खुद इलेक्शन की तारीख दे और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। हाँ, मुशावरत जरूर कर लें। मुशावरत से मुराद ये होता है कि आप उनसे बात कर लें, वो किसी बात पर आए तो ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्शन आपको दी गई थी, आपने उस डायरेक्शन पर तारीख देने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की कि सिंगल जज का फैसला इलीगल है, अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको सेटिसाइड किया जाए। तो फिर इसका मतलब यह है कि जिस अदालत ने तशरीह करनी थी उसने तशरीह कर दी, लेकिन चूंकि आपकी फेवरेबल तशरीह नहीं थी, इस वजह से आपने उसको चैलेंज कर दिया, तो एक्सपोज हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में आज जब उनकी जानिब से जवाब जमा करवाया गया, तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब वकील थे और ये तौहीन अदालत की जो दरखास्त है उस पर जवाब जमा करवाया गया इनकी जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर जवाब अदालत ने मुस्तरद करते हुए अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। तौहीन अदालत की दरखास्त वोटर शबीर इस्माइल के वकील अजहर सिद्दीक पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस ले लिया, जिस पर वकील दरखास्त गुजार अजहर सिद्दीक ने कहा कि इस दरखास्त का आज को नोटिस से कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से माजरत कर ली है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन का अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद की बजाय वक्त गुजारी की जा रही है। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि 12 फरवरी को 12:10 से पहले अदालती हुक्म पर अमल करना कानूनी तकाजा था। इस औकात कार के बाद अदालती हुक्म पर अमल दरामद की मियाद खत्म हो गई। इलेक्शन शेड्यूल जारी करना आईनी तकाजा है। गवर्नर ने इंतखाबी तारीख देने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन भी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी न करके तौहीन अदालत की। अदालती हुक्म नज़रअंदाज करने पर अदालत तौहीन इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकाज जारी करे। अदालत ने कहा कि जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न करने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अदालत ने इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म पर पेश रफ्त रिपोर्ट पर तफसीली जवाब जमा करवाया। अदालत ने कहा आप ये कहानियां ना सुनाएं, आप मुख्तसर जवाब कि हमने ये किया वो किया या हमने इंटर कोर्ट अपील, आपने मेरे अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए क्या किया है।
اس پر، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی. آپ کی انٹرا کورٹ اپیل پر میرا فیصلہ نہیں سسپینڈ ہوا. چونکہ میرا فیصلہ نہیں سسپینڈ ہوا تو آپ کو الیکشن تو کروانے ہوں گے ود ان ٹائم. میرے احکامات اور امیجیٹ ڈائریکشن یہ تھی کہ امیجیٹلی آپ کو یہ سارا کچھ کرنا ہوگا. چونکہ امیجیٹلی کا حکم تھا، اس وجہ سے اب آپ کو کوئی اور معافی نہیں مل سکتی. توہین عدالت کی کیس میں عدالت نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور چونکہ 1 ہفتے کا ٹائم اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خود نوٹس لے لیا. اگر تو سپریم کورٹ آج خود نوٹس نہ لیتا تو آج ہی ان کے خلاف شو کاز جاری ہو جانا تھا. کیونکہ جب عدالت کو بتایا گیا کہ 2 چیزیں، ایک تو صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے، اور الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی لیکن اس پر کوئی آپ کا فیصلہ معطل نہیں ہوا. فیصلہ معطل نہیں ہوا تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرواتے. انہوں نے عمل درآمد نہیں کروایا. تو چونکہ صدر پاکستان نے تاریخ دے دی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نوٹس لے لیا. اس بنیاد پر جو جسٹس جواد حسن صاحب ہیں انہوں نے کوئی سخت ویو آج نہیں لیا، اور اس حد تک ضرور کہا ہے کہ آپ جو جواب ہمارے پاس جمع کروا رہے ہیں اس جواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جواب مسترد کر دیا، واپس کر دیا، اور ساتھ ان کو کہا کہ آپ تفصیلی جواب جمع کروائیں. اگلے ہفتے میں عدالت نے کہا کہ آپ تفصیلی جواب جمع کروائیں تاکہ قانون کے مطابق آپ کے کیس کو دیکھا جا سکے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے امیدیں ہیں، اور سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ ہے. ایک اور چیز جو بار بار اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جانب سے بینچ پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. 5 رکنی بینچ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو اڑایا تھا اور اس کو اڑانے کے بعد جو کالعدم قرار دیا تھا، اور ان کی جو حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، وہ 5 رکنی بینچ کا 7 اپریل اور 9 اپریل کا جو ساری کاروائی تھی، 7 اپریل کا بیسیکلی فیصلہ تھا، وہ 5 رکنی بینچ بھی اس 9 رکنی بینچ کا حصہ ہے. تو جس 5 رکنی بینچ نے 7 اپریل کو عمران خان کی حکومت کا فیصلہ اور عمران خان کے فیصلے کو، صدر مملکت کے فیصلے کو، اسمبلیوں کے تحلیل کے اور الیکشن کے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا، وہ اس وقت بہت اچھا تھا جس 5 رکنی بینچ نے آپ کو ہمارے اوپر مسلط کیا، جس کی وجہ سے آج ملک کے یہ حالات ہیں کہ ہم آپ کے اپنے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. تو اگر اس وقت وہ 5 رکنی بینچ 7 اپریل کو اچھا تھا تو اب یہ جو بینچ ہے وہ 23 فروری کو کیوں برا لگنے لگ گیا ہے؟ تو قوم تو دیکھ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے نہ اس وقت 5 رکنی بینچ پر کے خلاف کوئی بات کی تھی، نہ آج اس 5 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان پر اعتماد ہے. حتیٰ کہ سائفر تحقیقات کیس میں قاضی فیضی صاحب نے وہ کیس سنا جو عمران خان سے ریلیٹڈ تھا، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ موجود ہے کہ قاضی فیضی صاحب نے عمران خان سے متعلق کیسز کو نہیں سننا. اس کے باوجود سائفر تحقیقات کی اپیلیں قاضی فیضی صاحب نے ان چیمبر سنی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض قاضی فیضی صاحب پر بھی اعتراض نہ کیا. بھلے انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر بطور قانون کے طالب علم میں نے وہ 2 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ سنا ہے وہ سارا فیصلہ قانونی تنازعات سے، تضادات سے بھرا ہوا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. نہ ہی انہوں نے جو اس آنریبل بینچ پر کوئی انگلی اٹھائی ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، جس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 ماہ سے نیب تحقیقات کا جو کیس ہے نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کچھ چیزوں میں بڑے کلیئر ہیں. تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، کامران خان نے کی ہے کہ اگر آپ جسٹس اعجاز الحسن صاحب پر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر اعتراض اٹھائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب پر اٹھائے گی، تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ تو اس پر پھر کامران خان نے کہا تھا کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا اور یہ روش ختم ہونی چاہیے. بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی عدالت میں توشہ خانہ کیس پر سماعت ہوئی. توشہ خانہ کیس میں آج سیکرٹری جو کابینہ ہے، سیکرٹری کابینہ خود عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے تمام ریکارڈ عدالت کے روبرو پیش کیا. سیکرٹری کابینہ کو ہی بلایا گیا تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے، وہ 2 سال سے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے. انہوں نے پہلے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اس پٹیشن پہ ڈائریکشن ہو گئی تھی کہ پبلک کیا جائے، وہ پبلک نہیں کر رہے تھے. پھر یہاں معاملہ آیا اور یہ دوسری درخواست تھی جس کے اوپر، اور یہ اتنا وقت لگا. اب جو حکومت نے احکامات جاری کیے ہیں وہ اظہر صدیق صاحب کی جو درخواست ہے اس پر لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی وجہ سے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو معافی دینے سے انکار کر دیا تھا. اب لاہور ہائی کورٹ وہ پبلک کر دیتی تو ان کے لیے اور مسائل ہوتے. انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاستدانوں کی حد تک پبلک کر دیتے ہیں. اب 2 حصے تھے ریکارڈ کے جو آج عدالت کے سامنے بات کی گئی.
सेक्रेटरी काबीना ने अदालत से कहा, जस्टिस आसिम हफीज साहब से, कि जो 1947 से 2002 तक का रिकॉर्ड है वो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड नहीं है, वो पहले होता था फॉरेन ऑफिस के पास, 2002 के बाद वो हमारे पास काबीना डिवीजन के पास आया। तो जो 2002 से पहले का रिकॉर्ड है वो हम पब्लिक नहीं कर रहे क्योंकि उसका हमारे पास कोई मुसद्दका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये बात उन्होंने अदालत के सामने की है। अदालत ने कहा है आपके पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड है ना 1947 से 2002 तक, वो सारे का सारा रिकॉर्ड आप ले आए, हमें आप पे एतमाद है, जो है ना आपके पास वो तो ले आए। वो बेसिकली ये चाहते थे कि 2002 से पहले तो मट्टी पाओ पॉलिसी पर वो चाहते थे। अदालत ने कहा नहीं, आपके पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो आप अपने बयान अल्फी के साथ एक तो वो दें। दूसरा उनको बताया गया कि 2002 से जो अब तक का रिकॉर्ड है तो इस पर वफाकी काबीना ने और कल वजीर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान भी किया है, हम इसको वेबसाइट पर जारी करने जा रहे हैं। अदालत ने कहा एक बात, 2 पॉइंट्स आपको मैं लिखवा रहा हूं और मैं इस पर डंडी नहीं मारने दूंगा। जो बात की गई है कि 2002 से अब तक का जितना रिकॉर्ड है वो पब्लिक किया जाएगा वेबसाइट पर, उसमें तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ पब्लिक किया जाएगा। कोई मुकद्दस गाय मौजूद नहीं है पाकिस्तान के आइन में। जस्टिस आसिम हफीज साहब ने कहा कि जो मुकद्दस गाय का कंसेप्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो मौजूद है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं इसका रिकॉर्ड पब्लिक करना और इसका रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करना। हर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर, हर वो नुमाइंदा, हर वो सरकारी अफसर जिसने रिकॉर्ड लिया, और उससे मुराद जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, साबिक जर्नैल हैं, साबिक जजेस हैं 2002 से अब तक, उन सब का रिकॉर्ड तो वेबसाइट पर पब्लिक किया जाएगा। अदालत ने, क्योंकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये बात की थी कि जी हाँ जी हम सब का पब्लिक करेंगे, अदालत ने कहा नहीं, ये डंडी नहीं मारने देंगे, हम आपको कह रहे हैं सबसे मुराद सबका है, और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर, हर वो शख्स जो पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक ऑफिस होल्डर है, हर शख्स का आपने रिकॉर्ड करना है। अब अदालत ने उनको 2 पॉइंट्स लिखवाए, क्योंकि उन्होंने फैसला अदालत के सामने रख दिया कि हम 2002 से अब तक का जो रिकॉर्ड है उसको वेबसाइट पर जारी करने जा रहे हैं। अदालत ने कहा इस हद तक हमारा केस खत्म हो गया, आप पब्लिक करने जा रहे हैं, पब्लिक कर दें, आप पब्लिक कर देंगे, हमें ना भी दिखाएं, वेबसाइट पर पब्लिक कर दें ताकि हर पाकिस्तानी देख सके। 2 पॉइंट्स लिख लें। एक पॉइंट तो ये है कि 2002 से अब तक जो आप पब्लिक करेंगे उसमें आप किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप 2002 से पहले, 1947 के बाद और 2002 से पहले जो रिकॉर्ड वजारत खारजा के पास आपको आया, जो रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, वो सारे का सारा आप देंगे अदालत में। फिर अदालत उसमें देखेगी कि किसको पब्लिक करना है, किसको नहीं करना। दूसरी बात उन्होंने की कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो फॉरेन डिग्निटी है, कि कुछ ऐसे हम ये नहीं चाहते कि ये पब्लिक हो कि कौन सा कहाँ से आया। तो अदालत ने कहा, उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं क्लासिफाइड रहे। अदालत ने कहा वो आप मुझे देंगे, मैं फैसला करूंगा कि कौन सा ये बताना है कि कौन सा तोहफा किस मुल्क से आया या नहीं आया, ये आपने फैसला नहीं करना, वो आप दें। जो आप आज खुद एक माइंड बना के बैठ गए हैं कि जो फॉरेन डिग्निटी है या फॉरेन रिलेशंस को हमने बचाना है, वो आप रिकॉर्ड मुझे देंगे, मैं फैसला करूंगा, आप नहीं करेंगे। दूसरा, किसी को इस्तिस्ना नहीं होगी। तीसरा, जो आप कहते हैं कि जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड नहीं है या मुसद्दका रिकॉर्ड हमारे पास जो कुछ भी है वो सारा आप जमा करवाएं। उसके बाद अदालत ने उनको 13 मार्च तक का टाइम दिया, 2 हफ्तों का। अदालत ने ऑर्डर लिखवा दिया है और अदालत ने कहा है कि आप 2002 से अब तक तो तमाम जो जजेस हैं, साबिक जर्नैल हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम का पब्लिक किया जाए और बाकियों की रिपोर्ट तलब कर ली है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का भी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।